أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Je cherche la protection auprès de Dieu contre le Satan. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers qui s'est adressé aux hommes en ces termes. Il s'est adressé aux hommes en ces termes. Une lumière, un livre explicite, qui sont vous certes venus d'Allah. Que la bénédiction et le salut d'Allah Azza wa Jalla soient sur le plus noble des prophètes et des messagers, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taslim, qui a assez bien et belle dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'enseigné. C'est toujours votre fils, petit frère, grand frère, qui est Cheikh Oussa Diabaté, Oussa d'Arabe en sciences mystiques du Coran, grand connaisseur des plantes, l'eau, terre, paroles d'incantation de nos ancêtres et les secrets divins. Aujourd'hui, vraiment, je salue tous mes frères et sœurs musulmans, précisément ceux qui sont abonnés sur ma page, qui est ma page YouTube. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ceux qui prennent les différents secrets de Cheikh Oussa Diabaté pour l'appliquer, pour le faire, pour l'utiliser. Donc je vous remercie d'une manière inlassable. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est juste aujourd'hui pour vous informer la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taslim. Ambi ambalma asema bela jilin fo dem sen ma korba an fuli baw bela jilin yi alhamdulillah rabbil alamin Diabaté amanga abonné bela jilin fo jemu abonné na nga page ka musumu abonné na nga page ka fo kata se nga client médien fam tan anani bela jilin yoro la kadam ne farafina farajira an fuli baw bela jilin alhamdulillah summa alhamdulillah Diabaté bitay jumay bitay mawludu kodi an ami boka kuma mawludu de kan jon kan mawludu alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aleka bangini ka boka jon tola ka kuma kan jon tola le fait Cheikh Alhaji Isaka Konate alias Dafin Chokoroba ou Boashara ka kuma kan Boashara tola alaka hina ala Allahumma ighfirhu warhamhu wa zurriyatuhum wa likulli jami'il mawtal muslimin ay mawludu na aliya o shu nyanamaya akle nyanamaya annafa ko oyira anna aka nyanamaya kono. Donc sans an be kuma Dafin Chokoroba ka mawludu kan ka damine Côte d'Ivoire radio télévision na ka damine Mali kono radio la an be kuma kan ka nafa fo ka faydaw dia kan kan se ko nan damajira kan sabla Dafin Chokoroba ale le mawlud valeur yira ona. Donc mawludu yere be sigi Dafin Chokoroba fay ni ala yake Dafin Chokoroba ale ka minji dogala ka ben hijira san bakeli ani kemenani ani binani kelema ka be sungolo klita an duruma ka ben juma loyama na afatuto ali Dafin Chokoroba aya de umbele jilin faranyonka ka kila ka chibla ko ka Cheikh Oussa Diabaté wele amodi kene awye ali sigino zegwa no mi ko fe Mali dan ne sigino pogo no mi Côte d'Ivoire dan. Alhamdulillah chibla la ma wati mina antala Dafin Chokoroba kanto am arab kana ko anga dalailu dale ka juma sofa kalali ka ali blasra kal ka wati sila anyo dalailu Cheikh Oussa Diabaté o dalailu khairat dale ali min noro ina be kuma ala krakan abi ala krakan na fodi foko ko solo tuke ala krakan anyo kana Dafin Chokoroba allanno aba fo amin anani kanto ko kelma tay no mi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Donc anyi ni kelma ni tani Dafin Chokoroba amma fo ayre ba fo fanani kanto adinga flachema amuso be ako ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wallahi ni yoroni la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur la terre doit disparaître un jour. Fin be dugulu sans fait. Abela jelime banlondo. Kullu nafsin za'ikatul maut. Tout âme goûtera la mort un jour. Ni yoron la Dafin Chokoroba Allah subhanahu wa ta'ala ka sa nene. Anya donga foko Dafin Chokoroba depuis abi nyama yala ay kabako ko chamake ka tu nyama yala foko na asaya to o kala on makabako yala longa foko Dafin Chokoroba waliyullah sheikhullah kutubullah ayuri fo le mina anye kuma na ka mawludu kan dasela mango ala ka waliyudo aya bo anda kan anye ali anyin en fait
an kana a to diɲɛ ka ale ka waleya don ala y'ale ka waleya dogo ale b'o dɔn fɔlɔ ale ɲɛnɛ mais na ale sala insha Allah ko bɛna bange ɲinan san n'o mɛ yira san 1442 dafin cɛkɔrɔba fatuni kɔfɛ mawludu fɔlɔ min bɛna sigi a kɔ o de ye nin ye an ko an bɛ bɔ ka kuma kan a bɛna sigi dafin cɛkɔrɔba fɛ yen a yɛrɛ ka du kɔnɔ ni sini ye mawludu ye donc a su fɛ Jabate wajuruba bɛna kɛ Seku Usa Jabate n'a a balimaw a n'a a belenw a n'a kɔrɔw n'a dɔgɔw donc an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an nɛn sabati o wajulu ninnu la a dugusajɛ dalilu kalan ba bɛna kɛ dafin cɛkɔrɔba san o san dalilu kalan bɛ kɛ a fɛnɛ satɔ a y'o dalilu le demande an fɛ an y'o de kala ye donc dalilu kalan ba bɛna kɛ jama nata ye ka sɔrɔ ka kɔrɔna a kɛmiri k'o kalan k'a jigi ka duwawu kɛ an balimasimaw bɛɛ lajɛlen ye donc kɔrɔna kalan dalilu kalan kɔfɛ sɔgɔma ziyara ba bɛna boloda ka taa dafin cɛkɔrɔba yɛrɛ kaburu la donc o min n'a a suturala a yɛrɛ ka so kɔnɔ donc ziyara ba bɛna kɛ ka taa la ilaha illallah ani kalimaw ni alakosumaw da dafin cɛkɔrɔba kaburu kunna donc kɔrɔna kalan ni dalilu kalan kɔfɛ sɔgɔma à partir de 7h00 mais an y'a fɔ ni sini ye mawludu ye donc wajuru ba bɛna kɛ Seku Usa Jabate n'a balimaw fɛ à partir de 21h30 ka taa bila fɔ 0h la donc o dugusajɛ de bɛna kɛ kɔrɔna kalanw ye ka sɔrɔ ka taa ziyara kɛ dafin cɛkɔrɔba kaburu kunna o bɛ taa kɛ ka ban 10h ma maintenant à partir de 13h30 donc alhamdulillahi rabbil alamin misi mun bɛna faga donc ani bagan mun bɛna kantigɛ k'a hinɛ se alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma k'a hinɛ se dafin cɛkɔrɔba ma k'a hinɛ se an ka taabaga bɛɛ lajɛlen ma alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sahabaw ani dɔw mun bɛna kɛ alakira ye a silamɛya diinɛ mun na ale alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale min nana an bɔ dibi la ka an bila kanda la ale min an fa kɔrɔ ani an ba kɔrɔ ani an masa kɔrɔ olu mun tun bɛ halaki la olu mun tun bɛ dibi la a y'o bɔ dibi la ka na n'o ye nɔrɔ la o ye nɔrɔ jumɛn diinul islam donc dɔw bɛna kɛ alakira ye ka boy masegi k'a ye k'a yira k'a fɔ ko anw nisɔndiyala n'a a nali ye wallahi donc alhamdulillahi rabbil alamin à partir de 14h30 donc dafin cɛkɔrɔba denw ni dafin cɛkɔrɔba tun bɛ yen ale de tun bɛ duwawu kɛ naba ye bɛɛ k'i ka ŋaniya siri maa o maa madama min bɛ yen olu ye fɛn sɔrɔ o mawludu la o ye ŋaniya mun siri n'o o nana ni ala b'a ko ye ala kɛra bonya kɔsɔn ala yɛrɛ kɔsɔn dafin cɛkɔrɔba yɛrɛ kɔsɔn o maaw ka ca dɛ a dɔw ye mobili sɔrɔ a dɔw ye du sɔrɔ a dɔw ye ŋaniya mun siri o y'a caman sɔrɔ dɛ ne Seku Usa Jabate yɛrɛ ye fɛn caman sɔrɔ dafin cɛkɔrɔba ka mawludu la mais a ma kɛ komi ko wɛrɛ de don dafin cɛkɔrɔba ŋaniya ani fɛn min b'a ni ala cɛ a b'o de ta ka yira ala la donc n'ale fatula anw ma siran dɛ anw bɛ yen a denw bɛ yen a mɔdenw bɛ yen fɛn mun fɛnɛ bɛ anw ni ala cɛ fɛn mun fɛnɛ tun bɛ dafin cɛkɔrɔba ni ala cɛ nabaga cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ wallahi k'a daminɛ Musa la ani fɛ Idris fo ka taa se Abdullahi n'a den tɔ bɛɛ lajɛlen ani ne yɛrɛ baɲuman n'o ye Khadijatul Kubra ye fɛn mun fɛnɛ b'o n'o ala ni dafin cɛkɔrɔba cɛ an bɛna o ta ka an makasi ni ala ye ala bɛ se ka hami n'a gamu dilan donc o la san o san mɔgɔw b'a fɔ an ɲɛnɛ an ka bɔ ka fayida d'a kan ka kuma kan mawludu nafa tɛ se ka fɔ ka ban mawludu cɛ ye mawludu sigi siɲɛ kelen ka ɲɛnamaya kɔnɔ wallahi a dɔn k'a fɔ e ye jɔn kunnadili ye mawludu sigila yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ dugukolo kan o dugukolo ka fisa ni yɔrɔ tɔw ye a sigila du kɔnɔ o du ka fisa ni du tɔw ye kɔrɔna kalan du kɔnɔ o du ka fisa ni du tɔw ye mais an nana ye laban in na k'a fɔ maa caman ye mawludu lagosi la mais bi olu yɛrɛ de kɛra mawludu kɛbaga ye ko bidaa don ko kura la a donna silamɛya diinɛ kɔnɔ Jabate ko joli bɛ yen n'olu ye kura n'olu donna silamɛya diinɛ kɔnɔ ni da ma mago kan ala kira tile la micro kun tɛ yen ala kira tile la misiri kɔnɔ clim kun tɛ yen ala kira tile la hey micro kun tɛ yen tapi ɲɛnamaw kun tɛ yen mais bi an bɛ jɔ fɛ dabakanata bɛ joli kan an bɛ kuma micro joli la olu bɛɛ ma don ala kira tile la hali kuranul kemil a ma fara ɲɔgɔn kan ala kira tile la o ala kira tan kɔfɛ a farala ɲɔgɔn kan donc an bɛ min fɔ an balimasimaw ɲɛna a y'a ɲɛ yɛlɛ a ka faamuya kɛ ni ye ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale m'a fɔ a ma bɔ a da la a ye n ka mawludu kɛ olu mana yɛrɛ kama dɛ mais a nana anw mun bɔ kanda la anw man ka kɛ fitirima wale ala sɔnna wa taala man ka kɛ fitirima wale Muhammadu ma dɛ sinon mawludu dan tɛ tɛmɛ ala kira Muhammad ala ye lundi o lundi da a bɛ lundi sun ala ye lundi o lundi da ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ lundi sun o mun de a bɛ ka wololi de bange a bɛ ka wololi o nafa de yira adamadenw na o mawludu tɛ tɛmɛ ala kira bangeni Abasha masakɛ ale ye kɛlɛmasaw bila ni sama n'an b'a fɔ ko samakɛlɛ san ni ala sɔnna wa taala y'a sɔrɔ jigin kɔrɔna kɔnɔ ka na ko kana alikaba détruire ka alikaba ci mais ala ko di a ye jankata bɛɛ lajɛlen la samakɛlɛ maaw kan ko o jankata cogo la ka kɔnɔ labila kɔnɔ mun bɔra jahanama kɔnɔ ka na olu keru ni bɛlɛ min ni a ka jugu a tɛ se ka da adamaden kan ni e ma don dugukolo jukɔrɔ n'a ma kɛ k'a fɔ komi e kuma da ala sɔnna wa taala bolo mais a ko n y'o kɛ jumɛn kosɔn n y'o kɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam bageni de kosɔn
wallahi fɛn tɛ se ka bonya jɛnatigɛ la ka tɛmɛ alikaba kan misiri tɛ se ka bonya jɛnatigɛ la ka tɛmɛ alikaba kan o de la an ko alikaba bayitullah ala ka so de don mais a ko di n ye olu samakɛlɛ maaw n ye olu halaki limaza takrimun li wiladat nabiyullah sallallahu alaihi wasallam muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam n y'a kɛ bonya le ye ko parce que jɔn bangela alakira bangena a m'a fɔ n ye o halaki parce que o bɛ nana n ka so ci dɛ n ye olu wulila so ci de kama parce que abasha masakɛ le y'o bila ka na ko alakira bangena mais ala ye halaki limaza li ajli maza takrimun li wiladat nabiyullah nabiyuna wa sayyidina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko n y'o halaki bonya ko soko parce que kuma kira ba bangena alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam an dala kuma tɛ parce que kuma ninnu dɔw ka bɔ an dɛma an tɛ se alakira ka ko fɔ ka s'a dan na waati min na a nɔrɔ sabatila an ba minɛta kɔnɔ don min na su min na ka bɛn waati min ma wallahi summa wallahi Jabate ne Seku Usa Jabate lɔnni kɔnɔ an bɛ kuma parce que an sigila an ka maakɔrɔ kɔrɔ an sigila lɔnnibagaw kɔrɔ wa an fana ye kalan kɛ a ko o lon su daba ma sɔrɔ Kurɛsi la ninfɛnmafɛn ma sɔrɔ Kurɛsi la mun ma kule ka ala ko suma ka ala tando ka ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ala ka sebaga yira k'a fɔ ko muhammad nɔrɔ sabatila a ba dɛbɛ kɔnɔna bon kabako ko caman kɛra o kɔnɔna na k'a daminɛ depuis o don fɛnɛ kalo kelen kalo fila kalo saba fo kalo kɔnɔntɔn ala ye nabi ɲuman baba kɔnɔntɔn kalo a b'o o kelen bila ka na dɔw ko aminata kun b'a ye jaharatan kɛnɛ kan dɔw ko n'a a kun dara dɔrɔn kalo kelen a kun bɛ nabi ɲuman ba dɔ bila ka na o bɛ na nisɔndiya ni ala kira a sabatili an ba aminata kɔnɔ ka a lasirila la ka yira k'a fɔ an ba aminata i sabatila mangutu min n'o b'a fɔ dɔw ko ala kira fɛ an ba aminata i lajɔla comment dirais-je kira laban ani kira fɔlɔ la dɔw ye makutu caman fɔ kan kira kɔnɔntɔn bɛɛ sini ka makutu ba kelen ka duwawu kɛ ala kira muhammad sallallahu ka duwawu kɛ ala kira ba ye ka duwawu kɛ ala kira ye ko k'a bangina don min ala kira a nɔrɔ sabatila a ba kɔnɔ o don shaitana iblisa la'anatullah alayhi a taara kun dɔ sanfɛ a kulela a kasila a ye makatɔ kasi caman kɛ ni don a hinɛtɔ kasi caman kɛ nin don o don ni shaitana yɛrɛ tɔ mun bɛ dugukolo sanfɛ a mun bɛ dugukolo kɔ kan mun bɛ dugukolo a yɔrɔ wɛrɛw la olu jatigɛlo sarina olu bɛɛ ɲɔgɔn rassembler shaitana ba gɛrɛfɛ k'a ɲininka shaitana mun le kili la a kulela a ko bi nɔrɔtigi dɔ diinɛtigi dɔ ala ka cɛba dɔ cɛba min n'a bɛna ni shaitana mafiya dugukolo sanfɛ ka ala ko don a fɛ a jɔnw da ka a fɛ ala sɔnna ta'ala yira jɔnw na ne kun kɛlen ka jɔn mun lafili a bɛna olu kan na dɛ a ko o de sabatila a ba dɛbɛ kɔnɔ bi kiraba muhammadu min n'a bɛna ne shaitana n'a bɛna n sɛgɛn ni ala sɔnna ta'ala ka kɔrɔ dɛ a ko o bangeli sira dɛ n badenw mais est ce que mawludu bɛ tɛmɛ nin kan mawludu bɛ tɛmɛ nin kan wa mawludu tɛmɛ nin kan mawludu nafa caman b'a la mais anw ye mawludu sɔrɔ jɔn sababu la le feu Cheikh Alhaji Saka Konate wallahi mawludu sɔrɔ de sababuya la ala hinɛ cɛkɔrɔba in na a banna mawludu fɔlɔ min fɛnɛ bɛna sigi ale yɛrɛ kɛni ka taa a matigi ala sɔnna ta'ala yɔrɔ an b'o mawludu lata donc cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ Burkina kɔnɔ Mali kɔnɔ ka taa se diɲɛ jamana ma a bɛɛ lajɛlen invité n'o ka na Dafin Cɔrɔba ka mawludu la frontière la min bɛ danbɔ Côte d'Ivoire ani Mali ye min bɛ dabɔ Côte d'Ivoire ni Burkina cɛ parce que frontière de don ka daminɛ Zewa Pɔgɔ Kajolo ka taa a mara bɛɛ lajɛlen na a cercle bɛɛ lajɛlen wele no Seku Usa Jabate fɛ ka na a mɔkɛ ka mawludu la o min bɛna sigi Zewa a yɛrɛ ka du kɔnɔ ziyaraba fɛnɛ bɛna kɛ Dafin Cɔrɔba tɔgɔ la donc alhamdulillahi rabbil alamin san o san maaw fɛnɛ b'anw ɲininka mun bɛ yɔrɔ wɛrɛw la a mun bɛ jamanajanw na mun tɛ se ka na a n'a mun bɛ ko wɛrɛw la olu bɛ anw ɲininka san o san ko ka numéro di olu fɛnɛ bɛ se k'o seko n'o dɔnko kɛ ka dɛmɛ min bila ka na o numéro la donc an kun b'o numéro di radio la an b'o numéro di an ka émission kɔnɔna na donc inshallah an bɛna o numéro di parce que cɛ a ka dɔrɔmɛ kelen ta la mawludu ko sira fɛ ala kira yɛrɛ kanu jati ka sɔn yɛrɛ yira tɛ foyi e y'a kɛ ala kira kosɔn wallahi fo ala ka koba k'i ye donc cɛba mun ye mawludu sigi diɲɛ kɔnɔ bi n'o kɛlen don asulu zamanu ye diɲɛ kɔnɔ an b'olu bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ ala ka hinɛ Seku Fofana na an ka foli b'o ye Côte d'Ivoire kɔnɔ fo ka taa se an Côte d'Ivoire karamɔgɔba caman ma k'a daminɛ Mali kɔnɔ an bɛ Sufi Bilal ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se an ka sirifukɛ ma n'o ye ɲɔrɔnbu ye parce que kefa kul Dafin Cɔrɔba ale tun bɛ olu de kɔ ale tun bɛ Seku na maaw la de kɔ donc o denkɛ bɛ golo kan bi n'o y'a ka golokasigi ye ɲɔrɔnbu ye an ka foli barikaman b'a ye fo ka taa se an ɲɛ jɔyɔrɔ fɛnɛ ma n'o ye Sheikh Sherif Usman Madan Haidara ye an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo
wallahi nga foli be nunu bele jeli fen fe ken ko mawludu ko mine dala mama na mawludu ko mine cien kan yere yirate fo fo be ka ke Allah subhanahu wa ta'ala jati boyeno ko so passe ay kira daw ma kira ya on kanda wallahi nya nyin Allah subhanahu wa ta'ala ala ko lu bele jeli hami ano o gami glam donc moi mu Côte d'Ivoire la no ba nyin nga Côte d'Ivoire limoro la donc asiko na ardongo ke la fen ye ni mawludu ko ina mi shagal haysa akurati ale mi wo mawludu sigi demain na sala donc amena boko limoro dama donc au de Côte d'Ivoire ta après avoir composé le code identifiant de la Côte d'Ivoire qui est 00225 donc vous prenez les 88 03 02 83 ceux qui sont en Mali ceux qui sont au Mali ils peuvent nous appeler sur notre numéro Mali après avoir composé le code identifiant du Mali qui est 00223 les 79 99 17 43 donc ni mama ni ngal manake na yan wule ni numéro kan donc abo sur sans mo fa fo ngal numéro di o seko no dongo e deme mi obo o kanye amma ni Allah subhanahu wa ta'ala fe mama ni ma ka yira fa e aka ala jatri ko so ala kra jatri ko so ala ka ke ko so mi me dafin choroba ni ala che ko so mi me ala kra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ala che ya rabbi ya rahman ala ka o hami ana gamu gla ayabo na folumuna ayabo femuna ya rabbi rahman ala ko jira obolo donc sans ça me bon ka fayda di ambal ma sema mawludula ala na nga dafin choroba boya na barka ko so ala ne anfa o boya na barka ko so donc inshallah anya ke ka sebe ya sa o sega famia so wala donc amena boko anfa o di ambal ma sema mama ni anga dafin choroba boya ana barkai donc inshallah jabati ibe wuli be camera yelima amdo jira ambal ma sema na nyana بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فائدة لمولد نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليم amna faida min di mawludu kan bi chawoche ni ma fen jonjon ekela muso ekela danta fenye kebe dukuro sanfe ekela jine ekela wokula ekela adamadi nason ele ka don afoko ja cheme kula ko ja alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale kanu ala fe ako awbena munike jabati ni sine mawludu kle tan flana shuye sine ke mawludu kle tan flana shu ni sini be ko ye ako awbena munike abo sirji nyana manita ka populin fan nyana man kana no sima ga amom ye abi fan nyana man kana fani mi ni alaka danga be mamunka alakira ka danga be mamunka shitana yere tige no mamuna no oludo ye denakere oludo ye mogofala oludo kuju kere ye olu nyamada aw kan ka auto fani mi na de ay fani mi glan ka blay abo o fani do parce anya fo mado be alakira tige no lu nyedala aw kan ke to fanu fana ke to sawra muna kana o sawra do ka Allah subhanahu wa ta'ala dali alakira no lu alakira tige no lu la fan nyana man kala akira furuke ko do ibna munke sili tan ko fe ibna arakan tan ani flali sili ha تصلي 12 ركعة بسورة الإخلاص أكو بنا أركعتان أني فلالي سيري ني سورة الإخلاص ومي يكون جينا سورة ومي يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أركان كلون كلي إبا كلام فاتحة كوفي بعد قراءة سورة الفاتحة دونك تقرأ الإخلاص 12 مرات لكل ركعة أكو أركان كلون كلي فاتحة كلامي كوفي دونك إبنا كل الله كان شينتان أني فلا kata rukou la ka wuli kata sujud la sujud flaybo ke ebe kla ka wuli ko tuna kan flala la fatia kofe do be suratul ikhlas kan kul walla comme ambora ka fa ino chomla shaitan anifla kata efe rukou la kata sujud la kata yakala ka salamu bila donc arakan fla la abita be arakan woro lima fla la donc atigi be arakan woro le seli fla la mais arakan kilon fatia kalan ko fe donc suratul ikhlasi abo kan shentan anifla jabati akuna yoke abna salam bila arakan woron lan laban sela wala arakan tan flan laban sela na salam bila alibna istighfar defo astaghfirullah aka flekanye aka na fo safurullah aka fo comme chez vous ça jabati afo chomna pour bien et belle pour nous si astaghfirullah ako abnu fo shenjuli aw bena fo shen keme ani shentan ani fla wala shen bakele ani shen keme ani shentan fla donc amena sebe shen keme ani shentan ani fla wala shen bakele ani shen keme ani shentan ani fla 112 fois ou bien 1112 fois ya famia atigi be tan flake ka soroka kemeke wala atigi be shentan flake ka shen kemeke ka soroka shen bagleke akuna bolay as-salatu ala nabiyullah no bolay abik sili ala kraka nasro yake istighfaru ke shen kemen shentan fla don ifena bo kan shen keme ani shentan ani fla
n'a sɔrɔ i fana kɛ siɲɛ 1000 ani siɲɛ 112 donc i b'o kɛ o kɛcogoya la komi o jate bɔ n'an fɛ yan cogoya min na donc o kɔfɛ jabate ni o bɛɛ lajɛlen kɛ o wurudu nin bɛɛ lajɛlen kɛ i bɛna mun kɔ tasfuru ya khaliqu jalla jalaluhu ya tahirun sallallahu alaihi wasallam jabate ni dalil khairat dele ala tɔgɔ ye 99 ani 9 de ala kira tɔgɔ o ye tɔgɔ 200 ani tɔgɔ 1 de a bɛ se ka kɛ ala kira tɔgɔ ka ca ni bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka kɛ ala sɔnna ta'ala tɔgɔ ka ca ni bɛɛ lajɛlen mais lɔnnibagaw karamɔgɔw savant an ye min sɔrɔ ka don dalil khairat kɔnɔ o de kɛra tɔgɔ 99 ani 9 ye ala tɔgɔ la ala kira tɔgɔ ye tɔgɔ 200 ani tɔgɔ 1 mais mauludu o bɛ taa bɛn tile joli arabi kalo tile joli ma arabi kalo tile 10 ani 2 ma a ye faamuya kɛ wallahi an ye lɔnnibagaw di ya khaliqu jalla jalaluhu ale bɛ taa bɛn ala tɔgɔ 10 ani 2 ma ala tɔgɔ 10 ani 2 o bɛ taa bɛn o de ma ya khaliqu jalla jalaluhu ya tahir sallallahu alaihi wasallam taslim ala kira tɔgɔ la ale bɛ taa bɛn tɔgɔ 10 ani 2 ma y'a faamuya donc nu fila ka baara a bɛ koba dɔ kɛ jɔn ye hamina bɛ maa mun na donc a ko i bɛna fɔ cogo di ya khaliqu jalla jalaluhu ya tahir sallallahu alaihi wasallam siɲɛ 100 ani siɲɛ 10 ani 2 n'a sɔrɔ i tɔ ninnu kɛ cogoya min na walima siɲɛ 1000 ani siɲɛ 100 ani siɲɛ 12 jabate a ko ni maa min ye nin kɛcogoya la e bɛna mun fɔ ni tɛmɛlen kɔfɛ ko yɛrɛ kun ye jumɛn ye e bɛna fɔ qul huwallahu ahad Allahu samad ne ko qul huwallahu ahad e bɛ jɔ ni ko Allahu samad i bɛ nin de segin ne kan Allahu samad ko ala le jigisɛmɛ masa ye jɔn kan k'i dama kasi ni masa min ye dɛ ko o de ye Allahu ye Allahu samad e bɛna o fɔ siɲɛ joli e bɛna o fɔ siɲɛ 1000 siɲɛ 100 ani siɲɛ 12 walima n'a sɔrɔ i tɔ nin kɛ cogo min na walima i bɛ taa n'a ye siɲɛ 1000 ani siɲɛ 100 ani siɲɛ 12 jabate n'i y'o fɔ n'i ye 12 kɛ k'i hamina yira ala la hami ni gami ani hamina mun bɛ e la dɛ e kɛra waritigi e kɛra nafolotigi e kɛra fantan ye e kɛra seerelitigi ye e kɛra i bɛ farafina jamana kɔnɔ e kɛra i bɛ farajɛla jamana kɔnɔ hami min bɛ e kan degun min bɛ kan e b'o dɔn ka tɛmɛ Seku Usa Jabate kan mais ne ko an bɛ lɔnniya d'a ma a ka ta ka se ka nafa bɔ a la k'a dɔn ka fɔ an ka dafin cɛkɔrɔba manamanaw kun tɛ k'a dɔn ka fɔ an ka dafin cɛkɔrɔba o y'an bilasira dɔnni kɔnɔna na o de kosɔn bi an bɛ ka mɔgɔ dɔ mako ɲɛ lɔnniya kɔnɔ faransi ko kan ka daminɛ afiriki ko kan Jabate an ma sɛbɛnni d'olu maa dɔ ma dɛ an ma nasi d'olu maa dɔ ma an ma yiribɔ ka d'olu maa dɔ ma an tola yan k'olu mako se ɲɛ ni kɔlɔsi ye wallahi maa ma n'a nɔrɔ kɔlɔsi la wallahi ka n'i jigi sɛmɛ waritigi la ka n'i jigi sɛmɛ masakɛ la ka n'i jigi sɛmɛ jɔnsi la i jigi sɛmɛ Allah subhanahu wa ta'ala la a ko Allahu samad ala le jigi sɛmɛ masa ye ala le maa kan k'i dama kasi Allah subhanahu wa ta'ala le i bɛ hamina yira ala la 12 kɔfɛ ka sɔrɔ ka siɲɛ 100 kɛ k'i hamina yira ala la walima i bɛna siɲɛ 12 kɛ k'i dama kasi ala ye hami ni gami na ka sɔrɔ ka siɲɛ 100 kɛ k'i hami i dama kasi ala ye hami ni gami na ka sɔrɔ ka siɲɛ 1000 kɛ Jabate a ko ni maa mun ye nin kɛ nin kɛcogo la summa tutimmu fɛ k'i fa kula surat o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka qul huwallahu yɛrɛ tɔ dafa ni ko Allahu samad dafa ne bolo i b'a fɔ lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad donc ni maa min y'a kɛ nin kɛcogo la sɔrɔtu kɛ ka datugu wallahi ka taa se o san wɛrɛ ma mawludu ko ye min ye ala kira ko ye min ye e bɛ n'o dɔn donc alhamdulillahi rabbil alamin pour toute question voici notre numéro après code identifié du code 00825 le 88 03 02 83 ou le numéro du Mali parce que nous sommes à la frontière ici 00223 le 79 99 17 43 donc ces deux numéros sont sur WhatsApp aussi an y'o fɔ an balima sɛmɛw cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ maa mun abonné no Seku Usa Jabate ka page kan san o san o bɛ dɛmɛ k'an ye an ka foli b'a maa bɛɛ lajɛlen ye an ka foli b'a maa bɛɛ lajɛlen ye maa ma a ye dɛrɛmɛ kelen ta k'a ɲɛsin an ma ko ka dafin cɛkɔrɔba ale min tanyana an bolo n'o min tun bɛ mawudu sigi san o san k'a to a ɲɛ bɛ fo ka na kɛ a fatu ni a mawudu fɔlɔ de bɛna kɛ nin maa ma n'a y'an dɛmɛ ni dɛmɛ o dɛmɛ an y'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ni ala ko ye tiɲɛ ye ni alakira ko ye tiɲɛ ye ni kuranna ko ye tiɲɛ ye ni silamɛ diinɛ ko ye tiɲɛ ye ni mawludu ye tiɲɛ ye wallahi ala k'olu hami a n'o gami dilan donc alhamdulillahi rabbil alamin Jabate an bɛna sigi donc nin fɛnɛ gɛlɛla maa o maa ma parce que adamadenw ka kalan tɛ kelen dɔw olu ye madrasa kɛ dɔw ma madrasa kɛ dɔw ye français kɛ ni gɛlɛla maa o maa ma a ko qul huwallahu ahad Allahu samad o fɔ dɔrɔn siɲɛ 1000 ani siɲɛ 100 ani siɲɛ 12 k'i hamina yira ala la i ka sɔrɔ k'a tɔ dafa ko fɛ lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad donc e b'o fɔ e ma faamuya
donc ka sɔrɔ ka i bɛ sɔrɔ ka suran tɔ laban komi an y'a fɔ cogo min na donc o fana gɛlɛla maa o maa ma su o su k'a daminɛ donc e de bɛ nin fɔ don jumɛn k'a daminɛ depuis kalo tile fɔlɔ fo a t'a bila a tile 10 filanan don o don jija i ka nin fɔ i ka hamina yira ala la n'a mun ma tile fɔlɔ sɔrɔ a mun ma tile sabanan sɔrɔ a mun ma tile naaninan sɔrɔ a ye tile mun sɔrɔ a ka jija nin fɔlɔ la ka ala ko suma ka sɔrɔtu caya ala kira kan maa mun fana bɛ se ka sɔrɔ i bɛ se sɔrɔtu la e jija i k'o fɔ siyɛn 1000 ani siyɛn 100 ani siyɛn 12 a y'o caya ala kira kan mɛ a bɛ taa ala dun de la ni fana jateminɛ an tɛ kuma kun fɛ dɛ an ye ɲɔniya nin tan su kɔrɔ suratul ikhlas n'o ye kulu walahu ye ale bɛ taa bɛn kɔrɔna suran joli ma suran 100 ani suran 12 suran 12 ala kira bangena ka bɛn don jumɛn ma a bangena bɛn kalo jumɛn ma a bangena ka bɛn waati jumɛn ma a bangena ka bɛn lɛndi donya ma rabiul awalu kalo tile 12 o de la suratul ikhlasi ko balo a bɛ fɛn caman kɛ a siyɛn 3 kalanni jɔn fɛ a kɛra komi e ye kɔrɔna kalan siyɛn 1 kɔrɔna 100 o min bɛ taa bɛn hisu 60 ma n badenw n'o dun bɛɛ gɛlɛyara maa min ma ala tɔgɔ ye 99 ya khaliqu jalla jalaluhu o ye ala tɔgɔ 12 ye ala kɛra bangena ka bɛn kalo tile 12 ma donc ya tɔhirun sallallahu alaihi wasallam ala kɛra muhammad sallallahu tɔgɔ o ye tɔgɔ 200 ani tɔgɔ 1 ye a tɔgɔ 12 o de bɛ taa bɛn ya tɔhirun ya khaliqu jalla jalaluhu ya tɔhirun sallallahu alaihi wasallam e bɛ nin fɔ siyɛn 1000 ani siyɛn 100 ani siyɛn 12 n'o gɛlɛyara mɔgɔ ma i b'a fɔ siyɛn 100 ani siyɛn 12 k'i dama kasi ala ye ka nin fɔ fo ka taa se kalo tile 12 ma i bɛrɛ n'a tile da o tile da ye ya khaliqu jalla jalaluhu ya tɔhirun sallallahu alaihi wasallam ya khaliqu jalla jalaluhu a ko ala subhanahu wa ta'ala ale le dani masa ye masa min ka se kɔrɔtanen don ni masa min ni masa bɛnna a la ya tɔhiru sallallahu alaihi wasallam n'a tɛ ala kira dɔn ala kira de ye fɛn sanuman ye a ye faamuyali kɛ na a ye ninnu ta k'a kɛ aw bɛna aw nafa bɔ a la donc alhamdulilahi rabbil alamin an ka foli b'an balima asimɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka foli b'an balima asimɛ bɛɛ lajɛlen ye comme an fana tun ye programme kɛ an minnu kalan siɲɛ kelen ka yira aw la donc bismillahi rahmani rahim dans le cadre de la festivité marquant en commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Mawlud 2020, organisé par les enfants de feu Cheikh Al-Hadi Sara Konaté et sa famille, ont le plaisir de vous inviter, de bien vouloir prendre part à ces activités festives qu'ils organisent, la nuit du Mawlud et la journée aussi. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, au programme, on va vous donner le programme. Donc, premièrement, on dit une grande prêche sur la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, prévu chez lui-même à la maison à Zéoua ou à la frontière entre Côte d'Ivoire et Mali ou entre Burkina et Mali. Le soir, à partir de 21h30. Ça, c'est le premier programme. Maintenant, deuxième, le lendemain du Mawlud, maintenant, matin, à partir de 7h30 ou à partir de 7h00, la lecture du Saint-Coran et d'Allah et le Khairat qu'il a demandé durant leur vie, qui sera suivi d'un déjeuner d'ensemble à partir de 13h30. Donc, Ziara. Donc, ça, c'est à partir de 7h à 10h00. Maintenant, dans le troisième programme, les mots de remerciement des enfants de feu Cheikh Al-Hadi Sara Konaté aux participants, suivi des bénédictions de Mawlud à l'endroit de la communauté musulmane. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, bonne fête Mawlud 2020 à tous les fidèles. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. An foli be dafin jogoroba yi amma nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe ale mi yambla Mawlud ko ina na atanyana amma nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe korona kala mu mena ke dalilu kala mu mena ke julubon mu mena ke ya rabbi rahman Allah ka hinese dafin jogoroba ani fure bele jele ma min lanno ka hinese on yira fama ka hinese taba che mana musulman be mama ka hinese alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ke wasu ka kɛ fɛn ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bɛna se ka min ta k'a yira kira tɔw la a mantonw cɛma k'a fɔ ko a mantonw o ye bonyakan ye ka bonyamasegin ka ye ka nisɔndiya n'a nali ye donc an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an ka émission direct o bɛna kɛ bi radio Zegola radio Danaya ani radio Royal sababu la